Hello and welcome to my channel Easy Way to Learn. Aji ami ki hikim? Aji ami hikim transforming negative to affirmative and affirmative to negative without changing its meaning. So let's go. Jetia ami konoba eta sentence negatively convert korim without changing its meaning or having the same meaning, ami he konoba eta specific word hetu adjective hobo pare, adverb hobo pare ba verb hobo pare, hetur opposite word to byabohar koribo lagibo, tetia meaning to same thakibo. Ami example eta sai lo bolasun. The room is tidy. Etu negative koribole hole aur meaning to same hobole hole ami he tidy word or opposite to likhibo lagibo. The room is not untidy. Negative hole aur untidy word to opposite hole aur not untidy koi dia loge loge meaning to eke ho jay. The room is tidy. I shall always remember you. Etu negative koribol hole I shall never forget you. Never forget mane ki keteo napahoru mane hoday remember kori thakim. Meaning to eketai hoy ne nohoy. Never hua loge loge etu negative hoy gol. The stepfather does not encourage his child. The stepfather discourage his child. Negative or does not encourage mane ki discouraged kora. Meaning to eketai aru affirmative sentence ami etu kori dilu. Seema does not hate you. Seema tumak hate nokore. Mane ki Seema loves you. She got many gifts on her birthday. Etu positive sentence yet negative kenake korisu. She did not get few gifts on her birthday. Aru keteman examples ami sai lo. The girl is absent today. Tar negative to hobo. The girl is not present today. Absent mane ki not present. I admit that I have made a mistake. Your negative to hobo. I do not deny that I have made a mistake. Admit or opposite to ki likhiso ami deny or negative or karone not. Jehetu admit to present tense ase he karone ami do bohuwaiso. Next sentence, only God can help us. Etu affirmative sentence etu negative ami kenake korisu. None ba no one but God can help us. Meaning to eketai dekhisa ne tumaloke meaning to eketai negative koi dia loge loge ami bakya to ene dhorone likhisu. The chairperson left nothing unsaid. The chairperson said everything. Left nothing unsaid mane hokolu kotha kole. Tar meaning to ene dhorone ami likhisu. Etia holo beleg type of sentences sao jot so that and to enoka bakya blak thake. The old man is too weak to walk. Tetia ami kene dhorone etu negative korim. The old man is so weak that he cannot walk. Jetia to aru to thakibo tetia ami so that use kori aru sentence to ene dhorone negative korim. The bag was too heavy for me to lift. The bag was so heavy that I could not lift it. Jehetu etu past tense ot ase hekane ami etu cannot nidu hetu ami ki likhisu could not use korisu yat ami. Number 3, the bag was too heavy to be lifted by me. Number 2 or number 3 eketa kothai koise hoy ne nohoy bakyotut kintu olo beleg dhorone likha ase. The bag was so heavy that it could not be lifted by me. The bag was eke bohile the bag was too chekat so bohile heavy ekete bohile tar pisot ami ki likhisu that likhisu. That it mane ki bag it could not baki khini be lifted by me eke dhornor. Thik teneke 2 number to the bag was thik tene dhorne 2 number to the bag was bohise to jagat so bohise adjective eke bohise heavy tar pisot ami ki use korisu that. So adjective likhim tar pisot that likhim tar pisot me to I ho goise I could not jehetu etu past tense ot ase could not negative not lift it. It mane ki the bag.
এতিয়া আমি নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰে এই এক্সাম্পল দুটাই দি আমি চাই লওঁ দ্য কিড ইজ টু টেলেণ্টেড নট টু আমেজ এভৰি ওৱান টু আৰু টু থাকিলে কি বহিব চ' ডেট সেইটো মই তোমালোকক কৈয়ে থৈছোঁ সেইকাৰণে চেণ্টেন্সটো আমি এনেধৰণে লিখিম দ্য কিড ইজ চ' টেলেণ্টেড ডেট হি আমেজেছ এভৰি ওৱান মিনিংটোতো একেটাই মাত্ৰ আমি পজিটিভ সেন্টেন্স কৰিছোঁ এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স কৰিছোঁ আৰু so that ইউজ কৰিছোঁ নম্বৰ 5 the thief ran so fast that the police could not catch him মানে thiefটোৱে চুৰটোৱে ইমান খৰকৈ দৌৰিলে যে পুলিচে তাক ধৰিব নোৱাৰিলে এটা আমি পজিটিভ সেন্টেন্সত কেনে ধৰণে লিখিছোঁ the thief ran too fast for the police to catch him তোমালোকে সেন্টেন্স বিলাক মন কৰা মিনিংটোতো একেটাই ৰৈ যাব অকল আমি কি কৰিছোঁ টু যেটা থাকে সেন্টেন্সত আমি so আৰু তাত বাকি কিটা ওয়াৰ্ড লিখি that লিখিছোঁ এডজেক্টিভ হওক বা এডভাৰ্ব হওক তেনেকৈ আমি লগাই that টো লিখিছোঁ তেনেকৈ 2 নম্বৰটো একেটাই যদি so that থাকে আমি to আৰু to লিখিম এতিয়া আমি চাম যেটা সেন্টেন্সটো as soon as the আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমি এটো নেগেটিভলে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম আহাচোন চাও as soon as she came home the lights went out ইয়াৰ মিনিংটো কি যেতিয়া ছোৱালীজনী ঘৰলে আহিলে তেতিয়া কি হ'ল লাইটটো তেতিয়া গুচি গ'ল প্ৰথমতে ছোৱালীজনী আহিলে ঘৰত সোমালেহি তাৰ পিছত লাইটটো গুচি গ'ল এটো আমি নেগেটিভলে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম no sooner had she came home then the lights went out ইয়াত কি কৰিছোঁ as soon as or জেগাত আমি no sooner wordটো ইউজ কৰিছোঁ তাৰ পিছত had লগাইছোঁ she came home একেটাই আছে তাৰ পিছত আমি এটা word লগাইছোঁ হেতু কি then বাকি কিটা একে the lights went out আমি যেতিয়া had ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি then wordটো ইউজ কৰিছোঁ এই সেন্টেন্সটো এটা বেলেগ টাইপতো লিখিব পাৰি had নিলিখি আমি did লিখিব পাৰো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে চোৱাচোন no sooner did she come than the lights went out did লিখাৰ কাৰণে came to present tense হৈ যাব come হৈ যাব তাৰ পিছত then the lights went out next sentence আমি চাই লওঁ as soon as the teacher came inside the students got up এটো নেগেটিভ আমি কেনেকৈ কৈছোঁ no sooner did the teacher come than the students got up আমি এটো had ইউজ কৰিও কৰিব পাৰো আগৰ এক্সাম্পল তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ নহয় ঠিক তেনে ধৰণে আমি লিখিব পাৰো যদি তোমালোকে নেগেটিভত থাকে no sooner পৰা থাকে যদি এফাৰ্মেটিভ কৰিব লাগে তেতিয়া no sooner থাকিলে as soon as দি তোমালোকে এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু এটা সেন্টেন্স আমি চাই লওঁ hardly had the mother slept when the baby started crying এটো এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সটো আমি যেতিয়া নেগেটিভলে কনভাৰ্ট কৰিম আমি কি লিখিছোঁ no sooner had the mother slept than the baby started crying যেতিয়া সেন্টেন্সত hardly word থাকিব আৰু যদি আমাক নেগেটিভলে কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কয় তেতিয়া আমি no sooner এই wordটো আমি ইউজ কৰিম no sooner তাৰপিছত যিখিনি থাকিব wordখিনি তাৰপিছত আমি then no sooner ... then এই wordটো আমি ইউজ কৰিম আকৌ আমি ৰিভাইজ কৰোঁ আজি আমি কি শিকিলোঁ points to remember যেতিয়া to থাকিব আৰু to থাকিব তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম so তাত যি থাকিব যি word থাকিব adjective হওক adverb হওক verb হওক তাৰপিছত that number b as soon as বা hardly word to থাকিলে আমি startingত কি লিখিব লাগিব যদি নেগেটিভ কৰোঁ no sooner did তাৰপিছত then বা no sooner had তাৰপিছত words খিনি কি থাকিব সেন্টেন্সত words খিনি তাৰপিছত then ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া আমি sentences বিলাক নেগেটিভলে কনভাৰ্ট কৰিম without changing its meaning তেতিয়া আমি adjective adverb বা verbৰ opposite word to লিখি তাৰ আগত আমি not বহুৱাই দিম That's all for today. For more such videos, subscribe and like my channel.